कहीं तुम्हें धोबिला पाइक बचे ना कहता नहीं माँ ये धान टाणुचंती धान को खेलुचंती खरारे प्रिंस जाई से सोई पड़ला प्रिंस कहले मुझे छाई रे सोई पड़े माँ से कुटा बाहर कर धान रु मामा ये धान पदा को बाहर कर एबे धन आसिला धान टाणिया को मिकी कड़ा लाल धान हाँ तो धान गड़े धान छाटी दौज पूरा घर पशि जा आम बाड़ी सेपटे धान गाड़ी आसिक रही धान मेसीन जो कटा हुए से आज सफा सफी कर पानी पाइप पकई सफा कर लगे देखो मटर सब किणा आसला गजा बाहरी पड़ी मुझे ये बीन्स लगे बीन्स देखला मंजी पुराणा मंजी थी जमा उठिलानी गछ धन आज लगौ हाँ हाँ से बेसी तू जो छिड़ा है एपट पादटा जो पड़ी हाँ ना ना भितर न से लाइन लगा पानी दिया ए धनिया गछ अच्छे ना ना कड़े कड़े लगौनु कड़े कड़े सुविधा जो छिड़ा है से लगा कौन गोटे लगे सियाड़ को हाँ धान पर आज कम व्यस्त अच्छे मुहर टे देखनी कौन लगे से मुहर कौन हलदी आ कौन लेंबू बेसन गोरा हो गल गोरा हो गल से मुहटा को जा कलु गोरा कोठी मुह कोठी कौन है जाइथिलु कुआडे एते दिन हला तो देखा नथला मामू घर मामू घर क्या कहीं तुम्हें धोबिला पाइक बचे ना कहता नहीं रानी से देसी रसगोला खाई दे 2-4टा पूरा गोरा है जीवनी खरा पड़े सब रसर पड़े फेर पड़ी कौच कीर्तन हम भोजी खाइबे आमर कहीं फिस्ट कर खाइया तो मुहर झड़ा हो सुजुना ए झड़ कमेंट कर कौन जानी पारे माँ झाड़ी दौची रानी मुह को कौन खसी पड़ुची कौन खसी पड़ुची प्रिंस देखने कौन है रानी देखो रानी कौन है लेकिन अनुजी कह रानी दीदी कौन है कौन झड़ी पड़ा देख कौन झड़ी पड़ा डिम झड़ी की सब परे हैं देखा जाए सब धड़ा धड़ा ना रानी रो केमती झड़ा है देखिलो ना अच्छी बिरी डाली हबो बिरी डाली हबो रानी एठी रानी मुहरु झड़ा सरी गला बिरी डाली हबो सुनिले आप लोग कौन हसो को जो कोन पाटा भूल चुरु मुगा चुरु खाई जाउ छी ठीक मुग को बिरी रे परिणत कर दे जंते इसने तक उठे के कहला हो ना खाई जंते कौन करू चंते ए पळेले डुडी पळेले कौन साग हबो साग परि कान छोटे बढ़िया छोटिया मुग हंडा हंडाटे होई हाथ पाई तोली ना देखा बो से काटे बिरी डाली पकई डाली कर बिरी डाली बो चूरिक दे देते अमृतभंडा भी काटिक दे नुआ नुआ आइटम खाली बो कहते कर बिरी डाली अमृतभंडा एमती पाचिला अमृतभंडा कंचा अमृतभंडा मिसी पड़ी डाली हम पुणी आ गए नुआ आइटम हम बिरी डाली के अमृतभंडा पकईकी करने डाली बो कहते तो देखिया कौन लगुच से डाली आगु से मैंने कर खाऊे आगु सब कर खाऊे समस्त देह भल रोला एत खराब हो ना तो देखिया चलते आज कौन लगुच बिरी डाली।
ଉଖଟା ଭାତ କ'ଣ ଏଇଟା ବିରି ଡାଲି ଶାଗ ସଜନା ଶାଗ ଆଉ ଅମଲେଟ୍ ଆଉ ହଁ ସେଇ ଭୁଜିଆ ଅଣ୍ଡା ଭୁଜିଆ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଏବେ ଖାଇ କ'ଣ ଧଣିଆ ଚଟଣି ଦିଅ ସାଇଡ଼ରେ ଦିଅ ଏଇଟା ସବୁ ଖାଇଦିଅ ଆଉ ରଖିବ ସେ ପାଲ ଭିତରେ ପଶି ଯାଇଥିଲା କ'ଣ କରୁଥିଲ ବସି ପଚାରିଲି ତ କ'ଣ କରୁଛୁ ମିକି କ'ଣ କରୁଥିଲୁ ମୁଁ କହୁଛି ମୁଁ ଝିଟିକା ଖାଉଛି ମାର ଧରିକି ଝିଟିକା ଖାଉଛି ଏଇ ତ ମାମା ବି ତ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଛି ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଖାଇବା ଛାଡ଼ି ଦେ ବାବା କି ହାଇ ପୁରା କରି ମାରୁଛି ଭାତ ଖାଇଲୁନି ଏଠି ମିକି ଖାଇବିନି ଏବେ ଟେକି ପାରୁନି ତ ଥା ଯା ରଖିଦେ ଛାଡ଼ିଦେ ତାକୁ ଚାପିକି ଶୋଇଛି ପାଲ ଭିତରେ ପୁରା ପଜାଇଥିଲା ହଁ ସେ ଜୀବଟା ଏମିତି ବସିବି ମା ଅମୃତଭଣ୍ଡା କାଟିକି ରଖିଥିଲା ପ୍ରିନ୍ସି ଖାଉଛି ଏଠି ଭାତ ଖାଉନି ମୋ ପାଖରେ ବସିବି ହଁ ତାକୁ ନେଇଯା ବସି ସେଠି ଖେଳିବ ଆଉ କିଛି କାମ ନାହିଁ ବସି ଖେଳ ସେଠି ଛାଡ଼ ତାକୁ ସିଏ ଖାଇଲା ବା ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଇଏ ଆଉ ଛାଡ଼ିବ ନା ପାଇଲାନି ଖେଳିବା ସେଠି କୁକୁର ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳୁଛି ପଳେଇ ଆସିଲେ କି 2 ଜଣ ଖେଳିଲନି ତା ପାଖରେ କ'ଣ କରୁଛୁ ଆଜି ଖାଇବାକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ବସିଛି ହଉ ବସିଲି ଏଇ ମିକି ବି ଆସିକି ବସିଲା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ ଆଜି ସବୁ ହେଇଛି ଖାଇବାକୁ ଆଇଟମ୍ ହୋଟେଲ ନା ତମର ମିକି ଖାଇଦେ ମିକି କୁକୁଡ଼ା ନେଇକି ଶୁଣି କାହିଁକି ଆଗରେ ସେ ଠିଆ ହେଇଯାଉଛି ସବୁବେଳେ ତମେ ଆଗ ସେ ଦିଟା ଗୋଡ଼େଇ ଦିଅ ତାପରେ ଯାଇକି ଆସିବା ଗୋଡ଼େଇ ଦେବେ ବା ବସିକି ଖେଳୁଥିଲୁ ଗୋଡ଼େଇ ଦିଅ ହଉ ତ ଖେଳ ଯାଉଛି ତୁ ଭାତ କିଛି କରିନୁ ଖାଇବାକୁ ଡାକୁଛୁ ଟିକେ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ତୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚାଲି ଆସିବୁ ହଉ ଟିକେ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ବସ ଖାଲି ଭାତଟା କରିଦେବି କ'ଣ କରିଦେବୁ ଭାତ ନା ଢାତ କ'ଣ ସେଇ କଥା ବାଲିକି ଦେଉଛି ଭାତ ହଉ ଭାତ କରୁଥା ମୁଁ ଆସୁଛି ଆସିବି ମୁଁ ଧୋଇକି ଆସ ବସ ହଉ ମା ଏଠି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଅଟାରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ବନାଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଚଟଣି ହେଉଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଠି ପଡ଼ିଛି କଢ଼େଇରେ କ'ଣ କରୁଛି ସେଇ ପରଟା କି ପରଟା ଏଇଟା କ'ଣ କହିବି ଏଇଟା ତିଆରି ହେଇକି ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଷ୍ଟଫିଂଟା କ'ଣ କହିଲୁ କହୁନା ତମେ ମୂଳା ପଡ଼ିଛି ଗାଜର ପଡ଼ିଛି ଆଳୁ ପଡ଼ିଛି ଏଇ ଚଟଣି ସହିତ ଖାଇବୁ ଆମେ ମୂଳା ଗାଜର ଆଳୁ ପରଟା ପଶି ଯାଇଛି ଏଇ ଶୁଣି କେମିତି ମୋଡ଼ା ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେମିତି ଦାବିକା ପଶେଇଛନ୍ତି ଏମିତି ଭିତରୁ ଦାବି ଦେଇଗଲେ ହେଇଗଲା ଏବେ ବେଲା ହବ ବେଲା ଧୀରେ ଧୀରେ ବେଲିଅ ନହେଲେ ଫାଟିଯିବ ଆଚ୍ଛା ମୋଟାରେ ଟିକେ ହବ ଆଉ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲି ଯାଇଛି ଆଉ ଟିକେ ଫୁଲିଥାନ୍ତା ଆମେ ତାକୁ ସବୁବେଳେ ଖାଲି ଚାପିଲା ଆଉ ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ପରାଠା ହେଇଗଲା ଆମର ମୁଲିକି ପରାଠା ଦୁଇପଟେ ଏଠି ଶୋଇଛନ୍ତି ମିକି ଏପଟେ ବଲରେ ଶୋଇଛି ପ୍ରିନ୍ସି ତାର ଏଠି ଚାକି ହେଇକି ତାର ଛୋଟଟା ଶୋଇଛି ନାଇଁ ପ୍ରିନ୍ସି ସେ ତାର ଶୋଇ ପଡ଼ିଲା ମିକି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଖୋଲା ମେଲା ଭଳିଆ ଶୋଇଛି ପ୍ରିନ୍ସି ତାର ଚାକି ହେଇ ପୋକ ଭଳିଆ ଶୋଇଛି ରହିଲୁ ନମସ୍କାର ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ହେଉଛି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ